Hi guys! So ayun, mag-unboxing tayo guys ng ating in-order na ito. So yun guys, unboxing natin guys, no? Pakita ko sa inyo kung anong in-order ko guys. Ayan. Ayan. Ayan din sa kabila. Yun. Ito guys yung in-order natin. Yan. Headset. Ayan. Oh. What the hell. So yun. May nakalagay na rules. Tingnan natin guys, no. Let's see. So yan. So ito guys siya, nakabalot sa cellophane, sa plastic ba. Tapos may charger, push charger. Tingnan natin kung saan yung open guys, no. So yan, dito pala guys yung open. Hindi ni. Yun, dito pala guys. Yan yung open. Tingnan natin. Yung. Ganito rin pala guys yun. Yan. So, ito daw sabi ng kwan. Pwede daw ito hilain pa ganyan. Wata. Tapos ito rin yung kabila. Wata. So yan, try natin guys, no. Ulit. Wait, parang ang pangit, no. Try natin ipa-connect. Connect natin guys sa kanyang Bluetooth. So ayan, open natin yung Bluetooth natin. Ayan guys, Bluetooth. Wait lang guys, wait lang. Ang tagal kasi guys. Yun, ito yung Bluetooth niya guys. Ang name niya ay P29S. Yan to guys, ito. Pair natin guys. So yan, gumana. Pair natin guys, no. Yun, connected guys siya. Ayan, testingan natin guys kung malakas ba. Dapat ko sa inyo. Sorry guys. Yan o. Tumutunog pa nga guys o. Yes, sagad natin. Yan. So yan lang guys. Bye bye.